নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ 8 নম্বৰ লেসন अपनों के पत्र নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ আহিছা তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। তেন্তে আহা আজি আমি अपनों के पत्र নামৰ পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। তো তোমালোকে গম পাইছা টাইটেলটোৰ নাম হৈছে अपनों के पत्र। তাৰ মানে अपनों के पत्र মানে হৈছে তোমাৰ আমি যে চিঠি লিখোঁ বন্ধু বান্ধৱীলে বা বাইদেউ ভণ্টি দাদা ভাইটি বা মা দেউতা খুৰা খুৰী এই যিবিলাকত ঘৰুৱা যিখন চিঠি লিখা হয় সেই চিঠিখন হৈছে अपनों के पत्र। ইয়াত সেই চিঠিৰ কথাই কৈছে। এতিয়া আমি মূল পাঠটোলৈ আহিছোঁ। सर्दी का मौसम है ঠাণ্ডা দিন। गौतम और गीतांजलि आंगन में खेल रहे हैं। गौतम और गीतांजलिए चोतालत खेली आसे। उन्हें अपने पिताजी की याद सता रही है। सिहतर देउताकলৈ মনত পৰিছে। वे भारतीय स्थल सेना में नौकरी करते हैं। और सिहतर देउताक गौतम और गीतांजलिर देउताक स्थल सेनात चाकरी करे। हाल ही में उनका अरुणाचल प्रदेश में तबादला हुआ है। और এই অলপ দিনৰ আগতে তেখেতৰ अरुणाचल प्रदेशলৈ চাকৰি ट्रांसफर होइसे। काफ़ी दिनों के बाद उनके पिताजी से एक चिट्ठी आई। बहु दिनर पिছত सिहतर देउताকৰ পৰা এখন চিঠি আহিছে। एका एक गीतांजलि चिल्लाने लगी। खूब एक्साइटेड হৈ লৈ পিনি गीतांजलि চিঞৰিবলৈ ধৰিলে चिट्ठी आई चिट्ठी आई। चिट्ठी আহি গ'ল চিঠি আহি গ'ল। ডাকিয়ে ने गौतम को एक लिफाफा दिया। তাৰপিছত কি ক'লে যিজন ডাকিয়ে হয় পোষ্টমেন হয় পিয়ন সেই পিয়নজনে কি ক'লে गौतমৰ হাতত এটা চিঠিৰ খাম দিলে। दोनों चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगे। দুয়োৱে চিঠিখন উলিয়াই লৈ পঢ়িবলৈ ধৰিলে। এতিয়া চোৱা ইয়াতে চিঠিখন দি দিছে प्यारे गौतम और गीतांजलि। মৰমৰ गौतम और गीतांजलि। ইয়াতে এইটো ঠাইডোখৰ দিছে টাৱাং তাৰিখটো দিছে 20/12/2011। मेरा प्यार और आशीर्वाद लेना। মোৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ লবা। तुम लोगों की चिट्ठी मुझे बहुत पहले ही मिल चुकी थी परंतु जवाब लिखने के बाद भी चिट्ठी भेज नहीं पा रहा था। তোমালোকৰ চিঠিখন মই বহু দিনৰ আগতেই পাইছিলোঁ কিন্তু চিঠিখনৰ উত্তৰ লিখাৰ পাছতো কিন্তু মই চিঠিখন পঠাব পৰা নাছিলোঁ। यहाँ मेरी खैरियत ही है। ইয়াত মোৰ সকলো ঠিকে আছে মই ভালে আছোঁ। उम्मीद है कि घर में सभी सकुशल है। আৰু আশা কৰোঁ ঘৰত সকলো কুশলে আছা ভালে আছা। कुछ दिन पहले मेरी ड्यूटी भारत चीन सीमा पर लगी है। অলপ দিনৰ আগৰে পৰা মোৰ ডিউটি ভাৰত আৰু চীন সীমান্তত হৈছে। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से टेलीफोन करना तो दूर की बात चिट्ठी भेजना भी आसान नहीं है। তোমালোকে এই কথাষাৰ জানি আচৰিত হবা যে ইয়াৰ পৰা টেলিফোন কৰাটোতো দূৰই কথা চিঠি পঠিয়াবলৈও সহজ নহয়। ओह मैं तो भूल ही गया था। अरे मैं पाहरिए গৈছিলোঁ। तुम लोगों ने अपने चिट्ठी में अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था। তোমালোকৰ চিঠিখনত अरुणाचल प्रदेशৰ বিষয়ে সুধিছিলা। जानते हो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखे बिना तुम लोग शायद ही इसकी कल्पना कर सकोगे। যে জানানে তোমালোকে এই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতা নেদেখাকৈয়ে হয়তো তোমালোকে ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্যতা সেই সৌন্দৰ্যতাটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰিবা। পুৰা প্ৰদেশ পাহাৰো से भरा है। গোটেই প্ৰদেশখনেই পাহাৰেৰে ভৰি আছে। চাৰো और हरियाली ही हरियाली है। গোটেই চাৰিওকাষে কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া কাৰণ কৈছে নহয় গোটেই পাহাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ হয় নাই অৰুণাচল প্ৰদেশখন। গতিকে পাহাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গছ গছনি থাকিবই। গতিকে চাৰিওকাষে কেৱল সেউজীয়া গছ গছনিয়ে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা কাৰণে हरियाली ही हरियाली है বুলি কৈছে। तुम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि यहाँ आकर मुझे किसी से बातचीत करने में तकलीफ ही नहीं हुई है। আৰু তোমালোকে এই কথাষাৰ জানি আনন্দিত হবা সুখী হবা যে ইয়াত আহি লৈ পিনি কাৰো লগত মোক কথা বতৰা পতাৰ ক্ষেত্ৰত একো অসুবিধা হোৱা নাছিলে বা হোৱা নাই। राजधानी ईटानगर समेत पूरे राज्य में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही प्रचलित है। राजधानी ईटानगर पर धरी गोटेই समग्र राज्यखनते संपर्क भाषा हिसापे याते हिंदी भाषाटोৱে प्रचलित হয়। हालांकि यहाँ की कार्यालयीन भाषा अंग्रेजी है। जी নহ'লেও ইয়াৰ
যেটো অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ হয় যদিও অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংৰাজী হয় ইংৰাজী হয় তথাপি কিন্তু ইয়াত যেটো সম্পৰ্ক ভাষা হয় সেই সম্পৰ্ক ভাষাটো হিন্দী হয় গতিকে তেখেতৰ তাত একো কথা বতৰা পতাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়া সম্পৰ্ক ভাষা মানে চোৱা আমাৰ এতিয়া অসমত আমি নৰ্মেলি যেটো কথা পাতিলে আমি অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ কথা পাতিম তুমি মই লগ হলে মই কিবা তোমাৰ আগত ইংৰাজী বা হিন্দী কম নেকি নকওঁ আমি অসমীয়াতে পাতিম তো সেই ঠিক তেনেকে অৰুণাচল প্ৰদেশত যেটো সম্পৰ্ক ভাষা তেনেকে কথা বতৰা পাতে হেতু হিন্দী ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু অফিচিয়েল যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজটো ইংলিছ হয় তো হেতু কথাই কৈছে তা নেক্সট চোৱা बच्चों सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ कोई दर्शनीय स्थल है जे बच्चों तुम्हालोके आटाइतকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে কি ইয়াত বহুতো দৰ্শনীয় বহুত চাব লগা ঠাই আছে টাৱাং বমডিলা টিপি भालुकपुंग ईटानगर जीरो आलंग आदि ढेर सारे दर्शनीय स्थलों का आगार है अरुणाचल এই অৰুণাচলখনত বহুতো ঠাই আছে চাবলগীয়া গতিকে সেই ঠাইখিনি নাম কৈছে টাৱাং বমডিলা টিপি ভালুকপুং ইটানগৰ জিৰো আলং এইবিলাকৰ কথা কৈছে এইবিলাক চাবলগীয়া স্থান বুলি কৈছে টাৱাং চহৰ ভি কিছি দৃষ্টি से कम नहीं টাৱাং যিখন চহৰ হয় সেই চহৰখন কোনো কাৰণতে কম নহয় वहां का बुद्ध मंदिर करीब 400 साल पुराना है और तार जितु बुद्ध मंदिर हे बुद्ध मंदिर तो प्राय 400 बছৰৰ पुराना उस मंदिर में दिसंबर जनवरी महीने में बड़ा उत्सव होता है और সেই মন্দিৰটোত সেই বুদ্ধ মন্দিৰটোত ডিসেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত ডাঙৰ উৎসৱ হয় देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर जमा होते हैं विभिन्न देश विदेशৰ যিসকল পৰ্যটকসকল তাত আহিলে পিনি जमा है तालुए आहे जानते हो टावांग पहुंचने के लिए विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे सीला पास पार होकर जाना पड़ता है जानाने जे टावांग पहुंचने के लिए टावांगत हुमाबर बाबे टावांग जाबर बाबे विश्वर जिखन द्वितीयখন আটাইতকৈ ওখ শিলা পাস সেই শিলা পাসখন পাৰ হৈ যাব লাগে उसकी एक फोटो भी भेज रहा हूं আৰু সেই শিলা পাসৰ মই কপি ফটো তোমালোকলৈ পঠাইছো টাৱাং से कुछ ही दूरी पर भारत चीन सीमा है আৰু টাৱাঙৰ পৰা অলপ দূৰতে ভাৰত আৰু চীনৰ যেটো সীমা সেই সীমাটো আছে यानी সীমা পাৰ চীন হে তাৰ মানে এই যেটো সীমা সেই সীমাটো পাৰ হৈ গলে ইফালে চীন আছে यही मेरी ड्यूटी लगी है আৰু ইয়াতে মোৰ ডিউটি হৈ আছে टीपी आर्किडो से भरा एक अविस्मरणीय स्थल है और ये टीपी दख जे आर्किडरे भरा एटा अविस्मरणीय स्थान आर्किड माने विभिन्न प्रकार फुल दे तुमालके चाइ लब पारिबा गुगलत सार्च करले पनि आर्किड एजोपा फुल गछ হয় বিভিন্ন ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল লাগে হেবিলাক গছত বিভিন্ন प्रकार आर्किडो আছে দেই ফুল तुमालके চাइ লব पारिबा ছবিটো नेक्स्ट আহিলে भालुकपुंग में तो तुम लोग पिछली बार पिकनिक मनाने आए थे भालुकपुंगल तो तुमालके या आगो बছৰ पिकनिक खाबले आहिसिला भालुकपुंग पौराणिक कथा से जुड़ा एक पर्यटन स्थल है और এই भालुकपुंग दख पुरानी विभिन्न কাহিনীৰে জড়িত হৈ থকা এডখ पर्यटन स्थल वहां राजा बान के पोते भालुक ने अपनी राजधानी बनवाई थी और तात रजा बानर जी पोते হয় नातिनिक হয় भालुके की কৈছিলে अपनी राजधानी बनवाई थी निजर राजधानी बनाइसिले बच्चों तुम लोगों को एक बार अरुणाचल प्रदेश घुमाने जरूर ले आऊंगा और কৈছে যে তোমালোকক অৰুণাচল প্ৰদেশত ফুৰাবলৈ এবাৰ মই নিশ্চয় আনিম बस आज यही खत्म करता हूँ आज इमाने याते मैं हेक करिसु हाँ अंत में मेरा प्यार तुम्हारी माँ को भी देना जे एटु সদৌশেষত মোৰ মৰম তোমালোকৰ মালেও দিবা तुम्हारे पिताजी हे बुली तलत लिखि दिले तो एखने चिठीखन आছিলে इटा नेक्स्ट तो सबा चिट्ठी पढ़ने के बाद गीतांजलि कागज कलम लेकर चिट्ठी का जवाब लिखने बैठ गई और चिठीखन पढ़ार पाছত गीतांजलि बा हाथत कागज कलम লৈ পিনি चिठीखনৰ उत्तर दिবলৈ বহিলে আৰু তাই লিখিব চিঠি थोड़ी देर बाद गौतम ने गीतांजलि से कहा और অলপ সময়ৰ পিছত गौतमे गीतांजलि কলে কি বুলি কলে চাবা बहन सुनाओ तो पिताजी को क्या क्या लिख रही है जे भंटी मु सुनुआसन देउताলৈ की लिखिसा गीतांजलि ने भैया को चिट्ठी दिखाई गीतांजलिए ककायকক चिठीखन दिखाले पिताजी मेरी खबर अच्छी है आपकी चिट्ठी आज मिली
তাইয়ে লিখিছে যে দেউতা মোৰ খবৰ ভালে आपकी चिट्ठी आज मिली আপোনাৰ চিঠিখন আজি পালো চিঠি কা আৰম্ভ দেখकर गौतम ने कहा চিঠিৰ যেটো আৰম্ভণি হে আৰম্ভণি দেখিলে পিনি গৌতমে কলে अरे यो तुम क्या लिख रही हो যে আরে তুমি এখন কি লিখি আছা চিঠি লিখনে का तरीका होता है চিঠি লিখাৰ এক তৰিকা আছে বিভিন্ন নিয়ম আছে পাৰিবাৰিক পত্ৰ में सबसे ऊपर संबोधन होना चाहिए পাৰিবাৰিক যিখন পত্ৰ চিঠি হে চিঠিত प्रथमे एकेबारे ऊपरत संबोधन होना चाहिए संबोधन तो हब लगे सैल्यूटेशन तो उसके दाहिनी और चिट्ठी भेजने वाले के स्थान और दिनांक लिखे जाते हैं और दाहिनी फाले हूँ फाले की करे चिट्ठी भेजने वाले का स्थान जी चिट्ठी पठिवा स्थान दखर और तारीख तो लिखा है इसके बाद अभिवादन यार पासर अभिवादन मूल कलेबर और अंत में निर्देश वांछनीय है आओ मैं बोलता जाता हूँ तुम लिखती जाओ हाँ मैं इतना কৈ গৈছোঁ এই নিয়মখিনি যে ক'লে অভিবাদন মূল কলেবৰ আৰু স্বনিৰ্দেশ যিখিনি ক'লে সেই কথাখিনি এতিয়া সি ফ'ল' কৰি লৈ পিনি কৈছে যে আও मैं बोलता जाता हूँ মই তোক কৈ যাম तुम लिखती जाओ তুমি লিখি যাবা गौतम बोलता गया और गीतांजलि लिखती गई गौतमे কৈ गल और गीतांजलि लिखी गल पूज्य पिताजी सादर प्रणाम धुबुरी 29/12/2011 हमें आपकी चिट्ठी मिलने पर बेहद खुशी हुई आपनार चिठीखन पाए आमी बहुत सुखी हलो चिट्ठी के साथ भेजी गई तस्वीरों को देखकर और आनंद मिला चिठीर लगत जिखिनि फटो पठाइसिला हे फटोखिनि देखि লৈ পিনি চাই লৈ পিনি আমাৰ আৰু আনন্দ পালো आमी बहु आनंद पालो यहाँ हम सभी सकुशल है आमी यात सकलोए कुशले आसो पिताजी अरुणाचल के बारे में जानकर हम वहाँ जाने के लिए बेचैन हो उठे हैं जे देउता अरुणाचलर कथा शुनि লৈ पिनी आमी ताले जाबोलै बेचैन हो आसो खूब एक्साइटेड हो आसो जितनी जल्दी हो सके वहाँ ले जाएगा जिमान हुनकाली पारे आपुनी तालै आमाक লৈ যাব हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है आमार पढ़ा-शुना ठीके चली आसे आप वहाँ सावधानी से रहिएगा आपुनी तात सावधाने থাকিব भगवान से प्रार्थना है कि आप वहाँ खैरियत से रहे और भगवान को प्रार्थना करिसु जाते आपुनी तात कुशले थाके अच्छा आज के लिए बस इतना ठीके बारू ठीके आसे आजिर कारणे इमानेই लिखिছোঁ चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी चिठिर उत्तर पाবলৈ आमी प्रतीक्षा रहेगी वेट करी থাকিম अपेक्षा करी থাকিম आपके प्यारे बेटे बेटी गौतम और गीतांजलि अपना मरমৰ पुत्र पुत्री गौतम और गीतांजलि गौतम ने चिट्ठी पूरी होने के बाद माँ को भी पढ़ सुनाए और चिठीखन लिखि शेष होवार पाছত सम्पूर्ण होवार पाছত चिठीखन माকক पढ़ी লৈ पिनी सुनाले इसके बाद एक लिफाफे में उसे बंद कर दिया और लिफाफे पर पिता का नाम और कार्यालय का पता लिख लिया और तार पिছত की कले चिठीखन एटा लिफाफा खाমৰ ভিতৰত ভৰালে और खाমৰ ভিতৰত ভৰালে पिनी देउताকৰ नाम और देउताকৰ जितो कार्यालय সেই कार्यालयर पताটো एड्रेसটো लिखि दिले उसने माँ से इजाजत ली और चिठी डाकघर में डाल आया और तार पिছত माকৰ पार्मिशन লৈ পিনি ডাকঘৰত গৈ লৈ পিনি এই চিঠিখন থৈ আহিলগৈ তো ইমানেই আছিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিওত আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম